ଆଗକୁ ତବେନ୍ ବାରକେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବାଗୁ ରାଜା କମ୍ବଲାନ୍ ଏଥିଗୟ ମିଗେଲ ମଲୟା ସୁଡ଼ାନ ବକୁଡ଼ି ମିଗେଲ ଗୁଲଜିଲେଙ୍ଗ ଖିନଲାଇବା ଓଡ଼ିଆ ବାତିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବଢ଼ି 17 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ପଦ। ଖିନଲାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବଢ଼ି 17 ଅଧ୍ୟାୟ 39। আরবাং লেপ ওটা আরবাং ତୁମ୍ଭମାନେ ବୟ କରିବେ ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନିରଣ୍ଡେଲି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବ ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Tidni alem beri login arbang tubin agranggaman nami adinalingan atheng kalanji tanunjinganji baroki enego tanap rujan kanur kuran atheng dakut bandreng nalinglin baroki order ringan atheng enego bari lado satta violence gudako body jaichi titi janoldan baroki kanur kuran kanambri atheng banat thonganji yirta ijapo mandan atheng abadong tin agranggaman आंगाते कनूरकुरन गतरते और कनूरकुलिंग गलूती और रीडान और जाजाना नथेंगती खुनायमलिंग नथेंग बनंतोंग यप्ताय बिंडो तीनी बाइबल दोंग ने नागाम ते नागरांगा मान आम बिन तोडोंग गवांग कितुंग बिन अडोंग बंतोंग बा दो दोंग बिन अनिन असंगी मरंजी सरिंग अपलू तबेंग गामडको कनाती अजाडिना अबोय अनपलून अनंग बिन अलेंग कितुंग अडोंग बंतोंग बिन देती Kitungan adong abantong bin dete gamlu bin den wantuan tayam lingan ada ogan ditabi nyeng kitungan adong bantong bin dete orija wantuan tayam lingan ada kitungan adong bantong bi gamen den sari goy girjana bi ore sari goy ale nyanang nandang bi sari goy kikin kimbi sari goy ale garbir nabi sari goy tiji nabi sari goy tigdam nabi kana ba ti kitungan adong nyem bantong tay gamlu bi de yang gam alem banantong lingan dakku nabi Icapo. Engale Samson anganti Palestinian gadalinga yirayire bo insulon adong yeting gigmade dolila gamle kun ayam linga tasering aning kitungan alanang kalingan abanantonga sangaitli kitungan alanang kalingan abanantonga sangaitli bo insulon asang gamang gamle aga arnaptin baroki abanantongan kud dubun le insulon asang gamle Palestinian gadabang yiretin Kanambri ale Samson amanreng naling gitabi tanam yumdam bunyak toranji banantongan agranggaman atam Biblean abirna nambri ale nyanya timbi bati kuna tabai banantongan gamle den ale angati bara timbi nyanrangan nyang tabi ijapo wantuan tayam lingan naiki aji jaji tamaranji gamtaji butik kane nel gaddele tindo galji mitban order ki sumtaniyan kitundong ati bin apsela buting gap dele tindo ale anyang tubin ale bujande kitundo tille eda kutimbe gamtaji kuni etile anogal marji titi ebolando koinonda kuliji anganti ebol nati barik tigdam nam batin itinti ajang nonglinge sering kitunga namang kubetin ani nati janajan dele bindo butinati janajan der koino nati janajan der Koino ati janajan itina sadde gamede koino namang lingan danal gadan baroki etigoy atheng big gada nogalanda kuli kani kudban ajana banji nyen nyang tay odat nyangai janajan de todat de kanambari anogalanji amangan adkulina san kunate itin deli
kudup sani idan del jana dia tanum yum dam bunyak tananji manreng naling le raboy khitungan abanan thongan daku bindati khitungan abanan thongan daku bindati angan tale khitungan bantong thabi etren anin tini aboy promise sambri abirnan dong leng galmai tin do nyen dong ben asangim maranji asiling sering aplu tabe ngamitin aplu tabe titi satang anap lunte dong le tandian tandile ijapo dong le tandian tandile anin aman ranji ap sebin ap sele jenenden anin dong len gamte aman ranji ap sebinasa one to one time lingan allen gam tobi allen bangsagam daku etnele daku ethile daku ijapo titi allen kitungan aman ranji gamle agnu dingen jenang allen anyang bin ap sele tungna dagi namanra ade bindeti alle kitungan aman ranji gamle danishaman ade bindeti ijapo bogal allen kitungan aman ranji gam danishaman dela enden alle kitungan atengor ringan anyate bilyan abanangsa kitungan dong bantong bindeti ijapo antinasan jiji kol kambolan game esegiel sorambatin ejekiel kambolan etigoi bokuri miguel unjia sudan bokuri turu bokuri gulji angant kinol tabi titi iting gametin kinolaiba 26 26 27 kinolaiba ଆହୁରି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତମୟର ହୃଦୟ ଗାଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସ ସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା 26 ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଆମ୍ଭର ବିଧି ରୂପ ପତରେ କରାଇବା ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ଫଳ ରକ୍ଷା କରି ପାନ କରିବ ଆମେ ପାଳନ କରିବ 28 ଜନ କିନଲା 28 ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଲୁ ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଦାସ କରିବ ଓ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଆମେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା alle nanganti todong gamang kitungan amang lege nyatimbi titni aning gameti tohire tumbhe mane ବାସ କରିବ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଇଜାପ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି allen todong gamang kitungan ati delangtin do anin allen at deti antinasan aning gameti nyen do ongli bisring papur ano galanji papur taram tamanji papur ugaran sobbing taban table tamme ugaran tiktabin do tamme taram taman tiktabin kang kudban tianti le mangling bini tindak kuteng aitin awi aring dagin ugaran taban table jelu dagin ugaran nyendak kuteng gameti Kenabar buti japelute sing birindalin zaman raja lum teji po bunyang binji tonang binji yang binji wa binji lum teji kenabara aboy daktron jan lumna ratia bindu tolong gamang kitunani gametin mangling bin apa puran au garang gamenden pintu anarodan anogiran kakudban anogalan ja taban thable thapme ugaran tiktabe game thapme janadin ranothadan borke dirnan kanambri anogalan ja pangtbi nambri amonna tilangten do kunilingan alle engale todong gamang kitu namang basul dakutbi basul rapti dakutimbi kanambri anin do onglen adak kubinap sele ai semon antina sanani gametin kang kudbanale manila binden
allen aninat delantin anin allenat deti ijapo bananthong gameden allen todong gamang khitu namang ban atigdam tembin নিজর বঙ্গার উদয়কু সমর্পণ করিবা এবং তনিত্যে নাথিক বিন্দেতি অনানিয়ড সফিরান আঞ্জে গামলজি জন্নংলিঙ্গ সরি তল্লে নিথিনতাই নাংতাই কারণ তাহলে তনিত্যে নাথিকতাই গামলজি নিষ্পত্তি নেই থিলে কিন্তু সেমানে সেটা কলে নাহি খুনা তাঞ্জাল্লুমজ্জি আন্তিনাস তীর্থি সেমানঙ্কর প্রাণ সিঠিরু কিতুঙ্গন abanantong lingan aga dakwa janinji kitungan adong abantong ajji osantan aninji kitungan adong irbantong labi osanta kituna adong irbantong labi aninji kani ambari abaran lumlaji nasan itin deli aninji abirnan kitungan ajar antinasan anin titi todong gamang kitungan abontan pitrong gametin ambin daman agamlen abirnan ambin jalen lumlen asan doong bin adabin antinasa tanam jumdam bunyang turanji nami sering alen aboy tapme anogalam pangbindeti tapme anogalam pangapangle kitungan amang surfit dam na bindeti kitungan amang batigdam na bindeti pero ki kitungan amang ban alen garbir na bindeti atare todong gamang kitungan doong len update na le anin amang ban urung lagtin antinasa nganing gametin tumbe ambhamanong koro luko hobo ambe tumhamanong koro parameshwar eba kaniyati kitungan asura sanip dek beran allen apsele ejapo okay itingam te antinna akambo antinna 37 পদ্ধ পঠন মললিং কেন লাইবা ইতিংগাম te ପାଞ୍ଚଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ସଖଳ ଅତିକୁ ଏହା କଥା କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ বকুড়ি মিগল মললিং কেন লাই কানিনা বকুড়ি তু ইদিন বকুড়ি মিগল উঞ্জি আসুড়ান 36 অধ্যায় 37 পদ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଫଳ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଲୋକ ଦେଇ ପଲ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ କରେଇବା ଆମେନ୍ এইটা গোটে পরমেশ্বরଙ୍କର ପ୍ରମିସ୍ গোটে ପଲ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇବା ଗାମତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଗାମତେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ମାନନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇଜାପ ଆନ୍ତିନାସାନ୍ ಅಲ್ಲ ಕಿತುನಾಡೋಂಗ್ ಬಂತೊಂಗ್ ಬಿಂಡೆತಿ ಕಿತುನಾಡೋಂಗ್ ಬಂತೊಂಗ್ಲೆ ಅಞಾನ ಬಿಂಡೆತಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕಿತುನಾಡೋಂಗ್ ಅಬಂತೊಂಗ್ ಬಿನ ಗರಂಗಾಮನ್ ತಿತ್ನಿ ಇತಿಂಗಾಮ್ತೆ ಜನೋಲ್ಡಾ ಬಿರಂಜನಂಗ್ ಬಾ ತಿ ಜಜಿಂಗ್ ತಮರಾಂಜಿ ಇತಿಂಗಾಮ್ತೆ ಜಿ ಕನಿ ಕುನಿ ಅಬಿರ್ನಾಮ್ ಬಿರ್ತಿಂಜಿ ಚೋಲ್ಡಾಲಂಗ್ ತಿಂಜಿ ಕನೂರ್ ಕುರಂ ಬಾ ತಿ ಲೇಬುಂಜನಂಗ್ ಗಾರಂಗ್ ತಿಂಜಿ ಇಜಾಪೋ ಕುನಾತಲ್ಲೇನ್ ಕಿತುಂಗನ್ amangan aboy ganalaman agar bindeti ganalludan agar bindeti kana ta jari ore ijja gamle antinasa tanam jumdam bunyang tunanji alen angat kituna mung ba surfit dam tembe kituna mung ba tigdam tembe etre kan kud banale manile kituna mung ban anyana binati jinjing mudar banabirna banantong gamene kitunga sattang adong alen abantong bindeti boti je bantong binte kadi banod silan ijapo kadi banod silan ale bantong binasa sanai saite औसता कितुनाडों बंतों बिंडेती इजापो आइगन आमर कितुनाडों बंतों ते आनिन अलग गुडिनालिंगन अतन कुडिनालिंगन बो सुडामर गामले अनप डिंडेती अंतिनासना अल्लेंडम सुरफिट दमलेन तोडों गमांग कितुनामंग बा तिगदमलेन अल्ले कितुनामंग बा बासुल बिंडें कनंबरी अल्लेन आबरी बारांजी न्यांगतबे अंतिनासा तमनिडम बुजातरांजी तेने आम्भमानंको
जीवन में अनेक दुख क्लेश जंत्रणा थिले मध्य परमेश्वर को दूर करी आग को जीवा को आवश्यक नहीं असतन तड़ंक मांकी तो नामबान आभासु भिंडते सदाप्रभु यही कथा कहती यही मनुष्य जिरिमियो कंबोलन 22 अध्याय 28 29 30 के नलाइबा एति नामते पठन करिबा 22 अध्याय 28 ए खनिनियो की तुचिकृत भग्नि पात्र जे कि अप्रिकितर पात्र से ओ तार वंश काई की दूरीकृत होई से मानको अज्ञात देश रे निक्षेप्त हेले 29 ए पृथ्वी सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य सुनो 30 तब के सदाप्रभु एक कथा कहती ए मनुष्य दृष्टांत ए पुरुषर अपना जीवन मध्य उन्नति हेब नहीं बोले तुम्हें माने लेख कारण तांकर बसी वंश कौन सी लोक दाऊदंक सिंहासन प्रविष्ट होई ओ जोदार ऊपर आओ कर्तृत्व करी समृद्धि हेब नहीं। थैंक यू सर। ओके एठारे आम्बे माने स्पष्ट भाव देखुछु एजा स्पष्ट भाव देखुछु कोन ए पृथ्वी सदा प्रभुंकर वाक्य शुण आईगा नामन रांची अज्ञान और अज्ञात देश से माने निक्षेप हेले देखंतु जो लोक माने परमेश्वर को भय करती नहीं जो लोक माने परमेश्वर वाक्य शुणती नहीं परमेश्वर वाक्य को मन दे शुणती नहीं से माने अज्ञात देश रे निक्षेप हेबे से मानंकु ध्वंस हेबे। हाँ सदा प्रभु यही कथा कहती कना तो तड़ंग गमांकित कना भी नलते बुद्धि जति आम्भे माने जदि परमेश्वर इच्छा अनुसार चलवा ना निजर स्व इच्छा चलवा ताहेले सदा प्रभु आम्भ मान उपरे कौन विपद पठेबे। हाँ जेते पृथ्वी रे अनेक दुख क्लेश जंत्रणा कहीं बढ़ुची बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ द पीपल मनरांजी आयर मनानीम बाथिन मनरांजी अपमानिय जो बातें कना खूद बन आनिंजी आमंग सरगी तिंदते आमंग बांजी खनल कलन तनंगडन का खूद बयरता इजाप हाँ अतिनासना लेंडमन तोड़ों गमांग खितु नामबान आसुर फिट दमन बिंडती दो तोड़ों गमांग खितु नामबान आथिक जमन बिंडती कनाते अलेंते बरी लोगिन अरबंग तबिन अबिरना इजाप ओके अले किनोल नेती जिरिमियो 17 अध्याय 5 6 एतक खंड ताकि नलाबा ई थिंग पठन करिबा सदा प्रभु एक कथा कहती जो मनुष्य ऊपर निर्भर करे और मांस को आपणार भाव करे आउ जहार हृदय सदा प्रभु को निकट हृदय को जाए से शापग्रस्त आईंग नामनरान तार निज ऊपर भरोसा रखे तार मांस ऊपर आपना को भाव करे से निज को निजे ये करे परमेश्वर को ठारू दूर करे से कौन शापग्रस्त हेब। हाँ शापग्रस्त हेब आउ 6 रे कौन लिखा जाइछि से मरुभूमिस्थ जाओ वृक्ष तुल्य हेब मंगल उपस्थित हेबा बेले से देखिबो नाही मात्र प्रांतर शुष्क स्थान रे निवासी विहीन लवण भूमि वास करिबो। हाँ लवण भूमि रे भास करिबो आरंग दिशालिंगन एति कोई बसत लबोलिंगन आनी बासुते आइगन आमनरा थोड़ं गमांग कितुन आबिरनानी इरमानी लबी निजर शरीर रे धर्प करे निजर विद्या आबिथिडम लिंगन डिरडिरतेन और आबित्या आनी दमना सेले न्येन सत्तांग माई सडो मरन न्येन सत्तांग माई मुडा मरन गाम दबतेन सेही लोक को कोन करा जीव गामेडे एठा लेखा जाइछि से लवण भूमि रे बास करिबो शापग्रस्त हेबो
ଏବଂ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବ। ଆଉ 7 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଇଙ୍ଗନ୍ ଆମନ୍ରାନ୍ ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ୍ ଡିର୍ଡିର୍ତିନ୍ ବରକିକ୍ ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ୍ ଆମଙ୍ଗ ବାସୁତେ ଭୟ କରିକି ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଧନ୍ୟ ଆନି ମନ ଇଣ୍ଡମ୍ ଆନ୍ତିନାସନ୍ ଆଲେନ୍ ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ୍ ଆମଙ୍ଗ ବାନ ଆବାସୁତ ବିଞ୍ଜାନ ଆମନ ଅଜ୍ଞାନ। ଏ ଚାପ 8ରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପତ୍ର ସତେଜ ହେବ ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାର ପଡ଼ିବାର ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। 9 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଠନ କରନ୍ତୁ। 9 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତଃକରଣର ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆଲୁଗର ରିଙ୍ଗାନ କପଟମୟ ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ এইটা କିଏ ଜାଣେ? ଏ ଜାପ ଆତିର ଆସନ ଗଲଜିଲିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଇଡୋତି ନାମ ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ପଡ଼ ଦେବା। କର୍ମର ପଡ଼ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମର ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଜପ କିନୋলাই think after ଗଲଜିଲିଙ୍ଗ କିନୋলাই 10ରେ ପଠନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ପଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଆମେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ନିଜର ଆଚରଣ ପରି କର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଚରଣ ପରି ତାହାର କର୍ମର ପଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଓ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏକା ପଡ଼ ଦିଆ ହେବ। ଏଇ ଯାପ ଆଙ୍ଗାତି ଫସି ଯାଇছি ପରୀକ୍ଷା নীতিনা আসি ডলতেছি गलजी लेगा 3G लेगा बिगड़ बिगड़ अखला सो लेगा काम में आगनल म्हणजे जजिंग दाखो गामले आगलम बिन अफसल है कुनाते परीक्षा देती। ठीक सही प्रकार ठीक नि तड़ंग गमांकित गामते अंतःकरण को अनुसंधान करा जीवो सेमानंक को पड़ देवा निमंते पुरस्कार देवा निमंते हिजाप 11 रे कौन लिखा जाइछि? जो चिंतित पक्षी जो चित्तिर पक्षी आपणार अप्रस्तुत छुआ मानकु संग्रह करे अन्यायर धन संचयकारी लोक तारी तुल्य तार परमायु मध्यरे से धन्य धन ताको छाड़ी जीव ओ आपणार अंतिम काल रे से मूढ़ हेबो। अंतिम काल रे से मूढ़ हेबो जो लोक माने परमेश्वरंक ठारु दूर हुअंती। एठारे लिखाइछि तितिर पक्षी आपणार अप्रस्तुत छुआ मानकु संग्रह करे अन्याय रे धन संचयकारी लोक ताहारी तुल्य। अन्याय अन्याय बाते जाप रुड़ियान रुड़िली लबन रुई लबान रुई जन्नोंबान अलोजन बितिन kan kudub ganik mallingan angan tayo tinaman ra kanambre aon tiran do atanaku lingan itineti mudo hebo gameden soram batin anin abirindan anin asing maran kuduban tak teji ale soram batin ale nangat kinot soram batin kinolai bitin kapte 11 pad kinolai ba bar aingan amanran
Banukayan bati bitin tertemte, anin bigla ontidan aonan, rukule dumdumte, tuin tidan ambri, anin atungar ayam lengan, anin abitin anin adoongan, umreng layirte, beratku ayaman, lengan anin, boki kamar deti, amin. Atanaku ayam lengan anin boki kamar deti. Bitin janang adong anak rabe. Bitin janang adong anak rabe. Gamne den. Alle kitung apsel royong anak tibi. Alle baralin tim daku timbi. Tamang baralin daku timbi. Jajik tamarranja gamte ji lamata angat ti phone ta jolang ta ji. Gay itin alum ta gamne nagia. Thogalanda mabaratin ay thogal iti bang abaratin. Iti so ta gamte ji. Overtime. Thogalandam baratin ji lebu nanyang bin apsele. Alle tin Bible ang gamte do atanaku dinalingam bitin janang doong len. Mangbal na takune bitin janang doong mangbal umrang layirte. Antinasa tanam yum dam bunyang tananji kitungan et neko anong siban dak kwetin do togalan ayam gamen dan dimat na naroyong lingam barana bin aroyong ante. Barana bin aroyong ante lulu na bin aroyong an doong an ap lulu bin asan. Baroki tamban adina rogalina abarana bin ap selati aitin. Ijapo at lagab lebu na ganit madan batin. Tangka na ganit madam batin. Bitin na ganit madam batin. Allen aboy. Peradarem paradam paralle. Doong damlem paradam paralle. Abaratim bin kunat kitungan asrebas singam paralle. Itinasang gamende tum bhamanungkar soriro Parameshwarankar mondhiro gamna nidol daku. Allen aboy doong len tolong gamang kitungan asrebas singan. Allen boga allen dam paradam limbeden. Allen kitungan asrebas singan adong paralle. Antinasan allen damani parat dam limbe jajing tenyang tebe diktim batin ale saim dam linda kulibeden tolong gamang kitungan ajarin na aur loge apsitale urung lagtin mandram pede gamte bangsa amana tenga baratin na tenga lebu nyang talagai amanati gamle prasonsa kori paribo bindo tolong gamang kitungan agrik kije saring allena boy irnyanrang dagin ore inyanram dagin amanrang gadil langtin antinasan allen itinalum bidati osantan ale baralingan bitin aganik malingan royangan irapsi labi kitungan amang lingan allen atkunu bindati ijapo kitungan amang lingan abadkunu bindati kruddha koriba pahi apona atmare chonchodo huo nahi ijapo kana to kelangi neti kruddha gamena banandrapat ateng manranji adul banrap thi ijapo atati upodesoko nyanangbir turu gulji asudang tinjilinga kinolai betingap ପଠନ କରିବା କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଆମେନ୍ abanrap tinamanra abanrap binapsel allen chonchodo hebar abasyok nahi alle banrap binapsel jendre sai saiti osantan allen sayan saile abasur bidete kanambari tanmyundam bunyatananji alle tin barit login arbang tibin agit tibin abirnan alle kitun amang basring itinti anyang tibin oda itinti allen anyang tibin agarangaman kitungan abantong bindeti jajik tamanranji kitun abantong ji kitun adong abantong ji nyen tin ke jesus sis mai thaba ringan daku do buting gijing nyen itijan lumla janden रामनाथ कारजी आज्ञान आणि पुणे बासुते लिमियो आज्ञान हैदराबाद बासुते ये तो मुंबई लिंगन डकू ये दिल्ली लिंगन डकू ये भुवनेश्वर लिंगन डकू ये त्रिवांड्रम लिंगन डकू और वांतो अंत डकू बुतिन दोंग ये किजे गामले अल्लेन दमान आपसे दम टिम्बिन आती तोड़ोंग कमांग कितुंगन दोंगन बो सूड़ा पनत रदम तुकते इजापो बो सूड़ा पनत रदम तुकते कुना पनत रदम बातीन atheng aleng galam todo kana kana kala wasli raite kuna panat rada nangan tilang tin osantan jajing tamarranje gamtaji tonit linji gamtaji ijapo tene bible linga gameta lusuna kinolbe ambho manankor acharon द्वारा पड़ो देभानी मन्ते परमेश्वर कोन करंती परीक्षा करंती
সেই পরীক্ষারে আমবে মানে পাস এবাকু পড়িব তিলেঙ্গেন লেন দাইনা না nyangbin deti daina nyanglebin den alen ruang rajam lingam rip rapti ganle rapti tebi kurap mele alen kituan orang abantong bin deti itinti abara alum tebin aprang amanglingan dirna dirna batin alum bin deti ha nye kana talum tena te nyadap deti oda deti gamle kitu namang ganalaman agar bin deti angati sulomon anin raja godan nyangle ettigoi anin 14 বছর dakuli badokko boyosore anin raja godan delio anin tambu singlinga ira ire yeting garbire todong kamang kitu namang ban asring gametin nyen mandra namanna amonna agalam binasan baroki bari ganalaman banudin baroki monna ganalaman dongye ting gametin tit ganalaman yeting gare ijajan igarat Yangga manraja dong bisara bindeti, yangga manraja dong arai bindeti, yangga manraja dong gankil bindeti, titik kitungan amang bananing ganala manggaretin bindo bitina garat. Kanam beri tolong gamang kitungan amang ban allen janang garbir bindeti, dok tolong gamang kitungan dong len, kanala man beri logi tilangtin, kana aganala man allen nyadap logi anyan ram bindeti, do tolong gamang kitungan amang ban allen abasu bindeti, kan dingnya sabtang kitungan dong len apsitai tejaba allen agar